कैमेरा लेंस रे प्राकृतिक दुर्विपाक 1999 महाबात्या ठारू आरंभ करी आज पर्यंत ओडिशा रे विभिन्न समय देखा देथिबा बन्या बात्या ठारू आरंभ करी एमिति जो प्राकृतिक दुर्विपाक देखा देछि सेही प्राकृतिक दुर्विपाक रो कैमेरा लेंस रे संग्रह करिसंती फोटो सांबादिक अतुल्य महांती दीर्घ 25 वर्ष धरी फोटो सांबादिकता करुथिबा अतुल्य महांती विभिन्न समय रे ओडिशा रे जेतेबेले सांबादिकता करिसंती एवं ओडिशा रे जो देखा देथिबा फाइलिन कथा कहतु अम्फन कथा कहतु फनी कथा कहतु यास कथा कहतु एवं 1999 महाबात्या एवं विभिन्न समय बन्या परिस्थिति मध्य ओडिशा रे देखा देछि से सबुर फोटो प्रदर्शन करिसंती जेतेबेले से सांबादिकता करिसंती से समय भुवनेश्वर आम जयदेव भवन टारे ए जो फोटो प्रदर्शन हेछि जार ना रहिछि डिजास्टर इन लेंस तांकर कर्मकर्ता बा आयोजक हेउछंती ए फोटो सांबादिक अतुल्य महांती तांका सहित अधिक आलोचना करिया। अतुल्य बाबू ओडिशा रे जदि आंध्र रे आज बात्यार प्रकोप देखा मिलूची मुंथा आसुची किंतु आपण एटी फोटो प्रदर्शन करूछंती फोटो प्रदर्शन करिया पे आगु स्थिरीकृत करिथिली 2 दिन 28 29 आसंता काली 29 तारिख फोटो प्रदर्शन जो समय शेष होगा परे काली राति रे मु बाहर जीवी से जो जगह रे जो जगह ने हमर ओडिशा रे जो जगह रे पहुंचथिबो जो जगह रे क्षयक्षति हेतिबो से जगह रे पहुंचा पई चेष्टा जारी रखिबी। ए जो फोटो प्रदर्शनी करिसंती आपण केतटा फोटो स्थान पाइछि 150 रु अधिक हो फोटो मसिहार को समय जो प्राकृतिक दुर्विपाक मन अछि हाँ आपणकर 1999 महाबात्या परे 2013 रे आसला फाइलिन महाबात्या भली अधिक मध्य क्षति करछि एवं तापरे आसला हुडुहुडु आसला अम्फान फनी एस एमती केते गुडा बात्यार सम्मुखीन होइछि हम ओडिशा। 1999 महाबात्या जहाँ भी क्षयक्षति होइथिला धन जाइथिला संपत्ति जाइथिला जीवन जाइथिला किंतु 1999 बात्या परठारु जेते बात्या आछि क्षयक्षति होइछि किंतु जीवन अटकी जाइछि जो जीवन अटि जाइछि धन संपत्ति चली जीवो किंतु जीवन गले केबे फेरना किंतु जीवन अटकी जाइछि जे प्रचार प्रसार हेई पारिछि सचेतनता सृष्टि हेई पारिछि। बेसी क्षति होइथिला हमर फनी एवं फाइलिन रे यही समय रे फोटो नवा पई मु से जगह को पळै जाए न्यूज कवरेज करे एवं से फोटो गुडा को साहित्य की रखि थाए अभूला स्मृति रही जाइछि मो पाखरे एमिति किछि हृदय विदारक दृश्य अछि जोटा कि देखिले आखिरे लुह रहेनी एवं मने पड़ले गभीर भाव रे चिंता कले रात्रि निद भी हुएनी केमिति से समय थिला। 2013 फाइलिन को एरिया जाइथिले कवरेज करिया पे कोन क्षति हेतल बरहमपुर जाइथिली बरहमपुर गंजाम जहाँ भी क्षति होता बेसी क्षति होता समुद्र तटवर्ती मत्स्यजीवी मानकर बहुत क्षति होता पोड़मपटा एरिया से मत्स्यजीवी मानकर जीविका होउची केवल माछ मारिबा सेमानकर स्थायी घर से जगार नाही एबे सरकारंकर कोन व्यवस्था हेछि बोली एबे किछि स्थायी घर किछि हेछि किंतु मत्स्यजीवी मानकर घर से समुद्र तटवर्ती अंचल सबुथरक जेतेबेले बन्या बात्या आसियो से बात्या रे से क्षयक्षति हुए एवं से संगे संगे पुनरुद्धार करिया पई लागि पड़ंती तांको घर गुडाक हुडुहुडु बात्या मध्ये सेमती हेतिला से हुडुहुडु हेतला आपनकर आस्तिला बरहमपुर आसला सेठू अल्प किछि क्षयक्षति ला तापरे पळै गला आपनकर मालकानगिरी अडको पळैला किछि एमती फनी आसला फनी हला आपनकर पुरी रे हला फनी पुरी रे हला ब्रह्मगिरी बेसी क्षति हेछि बालुका खंड रे माडो हला तणु कोणार्क मेरान ड्राइव कोणार्क निमापड़ा भुवनेश्वर मध्ये क्षति हेछि पुरी रु भुवनेश्वर 60 किलोमीटर किंतु भुवनेश्वर मध्ये क्षयक्षति हेछि तणु 1999 बात्या परे फाइलिन एवं फनी बहुत क्षति भी करछि। तितली या से अम्फान एते बेसी क्षयक्षति करिनी से केवल समुद्र उपकूल रे अल्प किछि क्षति करछि। को मसियार बन्या साधारणतः हम ओडिशा रे प्रथमे जदि बालेश्वर भद्रक को जदि बन्या हेनी ओडिशा रे बन्या नाही कहले चले तेणु प्रति वर्ष बन्या बात्यार सम्मुखीन होउची ओडिशा प्रथम करी बालेश्वर एवं भद्रक तापरे जाजपुर तापरे केन्द्रापड़ा सेवा शेष को आसे पुरी कटक जगतसिंहपुर
ବନ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା 2008 ମସିହାରେ 2010ରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଯାଜପୁରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଜ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ବହୁତ ଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମେ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ବିଦାର ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆଟି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ସେ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳଦ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତରବର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ବେକରୁ ପଘା ବି ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଣିକି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଁ ସେମାନେ ନିଜର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯାଆନ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେତା କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ହବା ସମୟରେ ନେତା କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଥାଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥାଆନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କିଏ କରେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେଣି ସେମାନେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଫାୟାର ବାଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଦିନର କଥା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମିତି ସମୟର ସାମ୍ନା ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ନ ହଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଅତୁଲ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର जो दृश्य को तांकर कैमेरा लेंस माध्यम से कैप्चर करके रखिंट आज 2 दिनिया ये जो फोटो प्रदर्शित प्रदर्शन करिसेंती जयदेव भवन टे जोटा कि ना रही डिजास्टर इन लेंस भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन राजेंद्र निरंजन रेड्डी ओटीवी।